변호사와 함께하는 동행 변호사 김미나입니다. Halo teman-teman, nama saya Kim Mina, kerja sebagai pengacara. 동행은 광주 전남 지역에서 광주 전남 이주 노동자 네트워크와 함께 난민 문제와 이주 노동자 문제의 법률 지원을 하고 있습니다. Kerja sebagai pengacara, saya bekerja di Gwangju, membantu teman-teman tenaga kerja asing yang mengalami kesulitan. 이번 영상은 대한민국에서 일할 계획을 가지고 계시다면 또는 일을 하고 계시다면 반드시 보게 될 근로계약서를 함께 보면서 이주 노동자의 권리를 배워보는 내용입니다. Video ini dibuat untuk membantu teman-teman, terutama tenaga kerja asing yang mengalami kesulitan, terutama di tempat kerja dengan itu kontrak kerja mereka. 영상 시작 전에 오늘 교육 영상 통역을 도와주실 피아도 신부님을 소개해드립니다. 신부님 인사 부탁드립니다. Sebelum kita memulai dengan pelatihan di video ini, saya ingin memperkenalkan penerjemah. Halo teman-teman, nama saya Christianus Piatu, saya asal Indonesia, sekarang saya bekerja di Gwangju Catholic Migrant Center. Kerja di sana, ya namanya kerja sebagai Migrant Center, bekerja untuk membantu teman-teman orang asing, terutama teman-teman Indonesia dan Timor Leste. 안녕하세요. 제 이름은 피아도입니다. 지금 가톨릭 이주민 센터, 광주 가톨릭 이주민 센터에서 일하고 있고, 그동안 제가 인도네시아 공동체 하고 동티모르 근로자를 위하여 도와줍니다. 반갑습니다. 대한민국의 표준 근로계약서는 근로기준법, 최저임금법을 기본으로 해서 만들어진 것입니다. 근로계약서에서 오늘 반드시 확인해야 할 7가지를 같이 살펴보겠습니다. 본인이 지금 가지고 계신 계약서를 같이 보시는 것도 좋을 것 같습니다. Kontrak kerja di Korea itu ada beberapa hal penting, terutama kontrak kerja, yang kedua soal gaji, lalu yang ketiga menyangkut pesangon. Itu hal-hal penting yang harus dipelajari, harus diketahui lebih awal, dan secara keseluruhan ada 7 hal penting yang perlu saudara ketahui, dan sebaiknya teman-teman juga bisa lihat kontrak kerja masing-masing. 근로계약서는 사용자와 근로자가 반드시 지켜야 할 사항을 합의하여 문서로 만든 것입니다. Kontrak kerja itu dibuat dan ditandatangani oleh majikan dan tenaga kerja, sama-sama bersepakat membuat kontrak. Tidak hanya sebelah pihak saja, tapi dua-duanya harus setuju bersama-sama. 반드시 확인해야 할 첫 번째입니다. 계약서의 사용자 이름입니다. 사용자는 실제로 여러분에게 일을 시키는 사람이어야 됩니다. 계약서의 사용자 이름과 실제로 일을 시키는 사장님의 이름이 같은지 꼭 확인하시기 바랍니다. Hal pertama yang perlu dilihat dalam kontrak kerja adalah nama majikan. Nama majikan di kontrak dan nama majikan di tempat kerja harus sama, tidak boleh berbeda. Seandainya ada perbedaan nama, berarti itu kontrak kerja itu tidak benar. 만약에 체불임금이나 산재를 당했을 경우에 근로계약서에 적힌 사용자에게 책임을 요구할 수 있기 때문입니다. Nama majikan harus jelas karena dengan alasan begini, bila gaji Anda, upah kerja Anda tidak dibayar atau mengalami kecelakaan kerja di perusahaan, maka majikan yang tanda tangan kontrak itu dia punya tanggung jawab untuk Anda. Seandainya nama berbeda, siapa mau bertanggung jawab? Kita kan tidak tahu kan? 두 번째는 무슨 일을 하는지 일하는 내용을 확인하셔야 됩니다. 계약서에서 업무 내용이라고 적혀 있는 부분을 보시면 됩니다. Hal kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah jenis kerja. Anda kerja apa di perusahaan itu harus dilihat secara jelas.
Jangan ada di kontrak hanya kerja sedikit, kerja ya sedikit, tapi di tempat kerja begitu banyak. Karena ini sangat mempengaruhi dengan intensitas kerja dan juga upah yang harus diterima. 예를 들면 가두리 양식을 하기로 했는데 배를 타고 나가서 기간별로 고기를 잡는 것은 다른 일입니다. Sebagai contoh, misalnya dalam kontrak kerja bilang kaduri yang sikjang. Tetapi setelah di tempat kerja sana, naik kapal pergi ke laut bebas, cari ikan di sana, dan itu kan sudah jelas-jelas melanggar peraturan. 계약서에 적혀 있는 업무 내용과 다른 일을 하게 된다면 일의 강도가 달라지고 근로 시간이 달라질 수 있습니다. Jenis kerja yang tertulis dalam itu kontrak dengan kerja di tempat kerja berbeda, itu jelas-jelas secara hukum sudah tidak berlaku. 내가 한 달에 몇 시간 일한다고 쓰여 있는지 확인하세요. 그리고 한 달에 몇 번 쉬는지 휴일을 꼭 확인하세요. 사실 우리 대한민국 근로기준법에는 주 40시간을 초과할 수 없다고 나와 있습니다. 근데 여러분이 일하시게 되는 농업 분야는 공장에서 일하는 경우와 다르게 기후의 영향을 많이 받기 때문에 이 규정이 적용되지 않아요. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah jam kerja. Saya bekerja berapa jam di perusahaan itu. Periksa baik-baik, lihat baik-baik jam kerja. Karena itu menurut undang-undang, aturan tenaga kerja itu dalam itu seminggu itu ada 40 jam kerja. Kalau lewat dari itu sudah tidak benar lagi. 그럼에도 만약에 계약서에 쓰여 있는 근로 시간보다 많은 시간을 일하게 된다면 그 부분 임금을 추가로 꼭 받으셔야 합니다. Kalau kerja di perusahaan melebihi jam kerja yang tertulis dalam kontrak, maka Anda harus menerima lagi upah yang lebih sesuai dengan jam kerja. 네 번째는 엄청 중요합니다. 최저임금 제도를 준수했는지 확인합니다. Hal ketiga yang perlu diperhatikan dalam kontrak adalah periksa upah minimum. 최저임금 제도는 국가가 임금의 최저 수준을 정하고 사용자가 근로자에게 이 수준 이상의 임금을 지급하도록 하는 그 기준을 말합니다. 즉 최저임금보다 적게 받으면 근로계약 자체가 무효가 될 수 있고 사장님은 처벌받을 수 있습니다. Pemerintah Korea menetapkan upah minimum bagi semua perusahaan dan majikan di perusahaan itu harus membayar upah sesuai dengan ketetapan pemerintah. Apabila majikan membayar di bawah dari ketetapan upah minimum, maka majikan bisa diperkarakan. 2021년 기준 최저임금으로 월 임금을 환산하면 182만 2,480원입니다. Tahun 2001, upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 1.822.480 won. Itu 40 jam seminggu termasuk hari libur. 예시 근로계약서를 보면서 같이 계산해 보겠습니다. Mari kita lihat contoh kontrak kerja dan coba hitung bersama. 2021년 최저임금은 8,720원입니다. 만약에 월 226시간을 일하기로 하셨다면 근로시간 226시간 곱하기 8,720원을 하셔서 월 197만 720원을 받으셔야 합니다. Mari kita lihat contoh kontrak kerja dan coba hitung upah minimum. Upah minimum tahun 2021 adalah 8.720 won. Orang ini bekerja 226 jam per bulan dan menerima upah 1.970.720 won. Jika saudara-saudara ingin menghitung upah minimum, maka caranya begini. Jam kerja 226 jam
tambah upah minimum 8.720 won per jam, maka hasilnya adalah 1.970.720 won. 여기서 잠깐. 그런데 여러분은 한 달에 226시간만 일하시나요? 아니면 그거보다 더 많이 일하시나요? Sabar dulu, saudara-saudara. Apakah saudara-saudara hanya bekerja 226 jam sebulan? Atau apakah Anda bekerja lebih dari itu? 이런 식으로 여러분도 본인의 계약서상 월급이 최저임금 제도를 준수하고 있는지 꼭 계산해 보시기 바랍니다. Dengan cara ini, saya minta teman-teman untuk menghitung apakah upah kerja Anda sesuai dengan peraturan upah minimum dalam kontrak atau tidak. 다섯 번째입니다. 임금은 직접 받거나 본인 명의의 통장으로 받으셔야 합니다. Hal yang kelima adalah cara pembayaran gaji. 통장은 본인이 직접 관리하면서 월급이 제대로 들어오는지 확인해야 합니다. Gaji dibayar secara langsung kepada Anda atau melalui dikirim ke rekening Anda. Anda harus cek gaji setiap bulan sudah masuk atau belum. 사장님이 통장을 관리하겠다고 하면 안 됩니다. 제가 관리하겠습니다. 라고 하시면 됩니다. Kalau di perusahaan majikan minta supaya buku bank Anda dia yang atur, kamu harus jawab, oh tidak boleh, saya bisa atur sendiri. 여러분이 1년 이상 한 근무지에서 일을 하셨다면 대한민국에서 일을 마치고 본국으로 돌아가기 전에 출국 만기 보험을 수령하실 수 있습니다. Hal yang keenam adalah asuransi pesangon. Ya. Periksa apakah dibayar secara teratur atau tidak. Pesangon ini setelah saudara-saudara bekerja 1 tahun atau lebih di satu perusahaan, waktu pulang ke negara asal bisa diambil uangnya. 모든 사업장의 사용자는 월 통상 임금의 8.3%를 매월 보험료로 납입해야 합니다. 이렇게 계속 보험금이 쌓이게 됩니다. Setiap perusahaan atau majikan harus membayar uang pesangon Anda per bulan sebesar 8,3% dari gaji bulanan Anda. Jadi makin banyak kan? Tiap bulan uang naik terus. 외국인 근로자 취업 교육 기관 또는 EPS 삼성화재 전용 보험 앱을 통해서 평상시에도 확인이 가능합니다. 본인의 보험금이 잘 적립되고 있는지 꼭 확인하세요. Untuk mengkonfirmasi bahwa apakah ada uang pesangon atau tidak, bisa dicek pada website atau di Apple atau di Koyong Center terdekat. Mereka bisa, atau telepon langsung ke Samsung, mereka bisa beritahu berapa uang jumlah Anda di sana. 지금까지 이야기한 기준을 지키지 못한 근로조건을 별도로 정했다면 그 부분은 무효입니다. 매우 중요합니다. 꼭 기억하세요. Apabila hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi di atas terdapat kesalahan di perusahaan atau dengan majikan, maka semuanya dinyatakan tidak benar. Sangat penting. Anda harus ingat itu. 마지막 7번째, 실제로 문제가 생길 경우입니다. Hal yang ketujuh adalah bila ada masalah gaji yang tidak dibayar atau kecelakaan di tempat kerja dan lain-lain. 근로 조건을 지키지 못했다는 것은 사장님이 제대로 월급을 주지 않거나 계약 내용과 다른 일을 시키거나 근로 시간이 계약보다 너무 초과한 경우를 말합니다. Kegagalan dalam mengikuti isi kontrak kerja atau majikan tidak membayar gaji secara teratur, majikan melakukan sesuatu yang lain
dengan isi kontrak atau jam kerja lebih banyak dari jam yang ada dalam kontrak. 이런 경우 본인이 일하고 있는 지역의 관할 고용센터에 문의합니다. Bila terjadi hal-hal seperti itu, seperti ini, bisa hubungi Pusat Bantuan Tenaga Kerja Asing di tempat terdekat. 그런데 그냥 가시면 안 됩니다. 증거를 수집해서 가져가야 합니다. 증거를 어떻게 모으는지 궁금하시죠? Untuk mengadu masalah-masalah di Pusat Bantuan Tenaga Kerja, Anda tidak bisa pergi begitu saja. Anda harus membawa bukti-bukti. Dan untuk mengumpulkan bukti-bukti, Anda kan belum tahu kan? 다음 편은 오늘 알게 된 내용을 기본으로 정말 문제가 발생해서 노동청에 방문할 때 무엇을 준비해야 하는지, 증거는 어떻게 수집해야 하는지 알아보는 실전편입니다. 다음 편도 기대해 주세요. Pada bagian berikut nanti, kita akan pelajari hal-hal mengenai bagaimana cara mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke Pusat Bantuan Tenaga Kerja Asing. 오늘 영상 내용 중 궁금하신 사항은 댓글과 동행 이메일로 질문해 주세요. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau masalah, bisa bertanya kepada kami atau kirim email kepada kami. 지금까지 동행 김미나 피아도 신부님이었습니다. Sampai sekarang, yang membawakan acara ini saya Kim Mina dan penerjemah Chris Piatu. Terima kasih banyak.